Good morning guys. Good morning sa tanan. Okay, so ato na ni suktan guys dita maglangan kay hapit na katok so karon mi for 2025 pizza 504045 maintain today. So mao ni ato resto sa gapon guys 168 343 610 maintain 074 263. Sayang gapon guys 168 jawas ato ang bahaw target kayo guys. Okay, so ato na ni syndicate sa result sa gapon guys 168 minus 793 333 minus 888 610 minus 974. So natay pabonus guys ato pabonus 890 510 1362 pakapinduha guys 103109. Okay, copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel o Facebook page guys, palihok lang ko subscribe and follow. I-share ni ato live video guys aron makita ang tanan. Okay, good. Asa ganahan lang guys, wala tay buksanay. Good luck ni guys ang makadaog karon at lawan. Goodbye. Bawit tarong.